Na kay cake. Ano man. Pero kung tagaan si Luigi ni Sir og cake, gusto ka, Louie? Ha? Louie, tanaw sa ako, gusto ka? Oh, tagaan ako cake. Hilom na, Louie. Manihilak man. Ibugos nila, sir. Ha? Oh, sige na, sige na, sige na. Tagaan ka ni Sir og cake. Sige. Kuwara ko dito, Abigail, ang cake ni Luigi. Dali. Oo, pati tong juice. Magpa-fried chicken pod si Sir kay birthday ni Luigi karon. Manihilat mo si Louie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you always. May God bless you always. May God Okay, wish sa ka ayo sa huyo pa wish, Louie. Kana. Then blow your candle. Happy birthday to you. Unsa may ka-istorya ni Louie? Si Sir og mga live. Uy, grabe, uy, patagaan si Sir. Dili ikaw, unsa may pa imo ika-istorya, pasalamat sa Ginoo. Kinsay mo pasalamatan. Okay, salamat po. Welcome. Ayan, salamat po sa tanan, no? Sa Ginoo. Oo. Okay. Happy birthday to you. Okay. Sige, si Louie ang magatag sa mga fried chicken na to. Okay? Sige. Si Louie ang magatag, ha? Happy birthday, Louie. Yan. Pagpasensya ka na, Louie. Yan. Bapuhay ra bang alot ni Louie? Sige. Happy birthday. Sige. Init pa? Oh.